Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang correlation design dengan mata kuliah Introduction to Educational Research. Di sini ada Vingky, Diana, dan saya sendiri yaitu Jumiati. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Jumiati. Yang pertama itu adalah ada pengertian tentang correlation research design. Menurut Gay tahun 1982, correlation research is a research study that involves collecting data in order to determine whether and to what degree a relationship exists between two or more quantifiable variable. Jadi di sini maksudnya itu penelitian korelasi adalah merupakan suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data. Gunanya itu untuk menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan ketika kita ingin mengetahui tentang ada atau tidaknya dan kuat atau lemahnya hubungan variabel yang terkait dalam suatu objek atau subjek yang diteliti. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, penelitian akan dapat mengembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi untuk mengetahui tingkat hubungan berkaitan sesuai dengan tujuan peneliti. Tujuan dari korelasional design adalah yang pertama menentukan hubungan. Penelitian korelasional bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan, ke arah mana hubungan tersebut, baik yang positif misalnya positif atau negatif, dan seberapa jauh hubungan itu ada antara dua variabel atau lebih yang dapat diukur. Misal, hubungan antara kecerdasan dengan kreativitas, semangat dengan pencapaian, tinggi badan dengan umur, nilai bahasa Inggris dengan nilai statistika, dan sebagainya. Yang kedua itu, korelasional bertujuan untuk menentukan arah hubungan. Menurut Gay, dalam Soekardi tahun 2008 halaman 165, penelitian korelasional merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan koefisien korelasi. Penelitian korelasional dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Di sini kita mengambil ada 3 pertanyaan. Yang pertama, adakah hubungan di antara dua variabel? Bagaimanakah arah hubungan tersebut? Yang ketiga, berapa besar atau berapa jauh hubungan tersebut dapat diterangkan? Tujuan dari suatu penyelidikan korelasi adalah untuk menetapkan atau mengungkapkan suatu hubungan atau menggunakan hubungan-hubungan dalam membuat prediksi atau perkiraan. Dalam penelitian korelasional, para peneliti biasanya hanya mendasarkan pada penampilan variabel sebagaimana adanya, tanpa mengatur kondisi atau memanipulasi variabel data tersebut. As you can see in this slide, there is a positive correlation and negative correlation. They both are a coefficient correlation. Okay, I will talk about the positive correlation first. The point lies close to a straight line which has a positive gradient. So positive correlation is, we can see as in the line, it's up to a head is straight to up, so there must be a positive correlation. And negative correlation, the points lie close to a straight line which has a negative gradient, and the straight line is ahead to down, then there is a negative correlation. On the positive correlation, this is show us that as one variable increase, the other increase.
And another one, this shows that as one variable increase, the other decrease. So let me give you a sample. It's like a ice cream bell. If ice cream bell sounds louder, then it must be not far from you. It must be closer. And if it getting louder and louder, then there is a ice cream truck come into you. And this and a negative correlation, variable increase and the other one decrease. So when the ice cream bell sounds silence or decrease the louder, that means it's away from you, from where you are. So we can make a conclusion that ice cream truck is away from you. And how's the process going? First, we have to choose the problem that we want to compare the variable for knowing there is a correlation between the variables with the problem. And then we start to collecting the data or variable. And then we choose the instrument that we want to use. Instrument is the way we search the coefficient in the correlation. And the next one is design and procedure. There is two designs. It's a positive and negative correlation, as I show you on the previous slide. And then procedure. The procedure is every point that's earned by the variable and variable that have connection, it will put into the coefficient correlation to identify which one that have more correlation or connection with the problem. After that, we analyze the data to determine is it a positive or negative correlation. The advantages of correlation. Useful to solve education, economy, and social problem, because with this research we will be able to compare variables and find the connection overall coefficient. And then some variable have a little connection to another variable. We can find the connection in some variables to help us to find and compare the problem. And then can be used to do behavior study with realistic settings. It's usually used for behavior study because we can find the coefficient that might have connection in the variables. As we know, human behaviors is something that's not sure, so by coefficient in the variables will help us to increase the sureness. And then researcher will be able to perform prediction analysis. We can predict something because by coefficient that variables have, we can analyze it to predict what will happen in some problem. But coefficient on correlation is not an cause and effect. The advantage of correlation research. Researcher only identifying between two variables and cannot manipulation and control the variable. And researcher cannot make a relation cause and effect because the researcher can only predict by the variable and cannot change the variable too. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita yang mendengarkannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.